اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بالصدق ووصفهم به، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين تؤثر فيهم الموعظة وتنفعهم الذكرى، يأمرهم بتقوى، وتقواه سبحانه هي التي تقي من عذابه وسخطه، وذلك لا يحصل إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. تقواه هي الجنة من عذابه، هي السعادة الأبدية، هي السعادة في الدنيا والآخرة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في إيمانهم، مع الصادقين في هجرتهم وجهادهم، مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، مع الصادقين في مواعيدهم ومعاملتهم، مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. عباد الله، إن الصدق من أشد الأخلاق ارتباطا بمصلحة الفرد والجماعة، ومن أوثق العرى لإصلاح المجتمع وبقاء نظامه. إن التحلى بالصدق من الفضائل، وتعري عنه من الرذائل. إنه من دلائل الإيمان ومن علامات الطيب النفس وسلامة الصدر. إنه دليل على جميل الصفات وسمو الأخلاق. إنه يكسب صاحبه محبة الله ومحبة عباده المؤمنين. إنه من عرف بالصدق والوفاء أحبه الناس وأحبوا معاملته، فإن كان عالما انتفعوا بعلمه ووقروا، وإن كان تاجرا وثقوا معاملته وعاملوا، وإن كان طيبا استنصحوا وأقبلوا عليه. أمبالتنو رب العالمين دنفهم بلا جلنتي ألمي أيتشين فلو تنو أكال القرآن باكونا نانا تشين فلو كولو بي يرو كنا لألا بي نيوان في تشين فلو kolu be yoro uni ale ala bolo be nyongom bolo ko kada kan ale ala todo de ko al haq, ala todo de ko chien ale de chien wa ale de chien masai wa ale de chien demembay wa ale de be chien ko fe chien be yoro ko ale ala ba ko fe o de kama abe wele bla akal korone bakono nana wele kana nogo misigara jarati te wele li kamina kanyesi mo jonuma liman ya jong alabu wele chugudi ako ya ayuha alladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. ako aw mu'minun ko ka aw limarane alala kadaka alaka kobani limania jonde che alabe hami ni limania jonde ka kobe ala bolo limania jong
ala di jɔlen don ni olu ye limaniya jɔnw olu limaniyalen don ale ala de la u b'a k'ale ala de ye u b'a to ale ala de ye o tuma ala ko ya ayyuhalladhina amanu n kan bɛ aw ma aw minnu ko k'aw limaniyara ni ala la ittaqullah a ye siran ni ala ɲɛ wa kunu ma'a sadiqin tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye kɛ tiɲɛ fan fɛ tiɲɛ fɔbagaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye fara tiɲɛ fɔbagaw kan tiɲɛ ko tɛ jama ko ye dɛ tiɲɛ tɛ ko jama bɛ yɔrɔ min diɲɛlatigɛ kibaruyaw la ko jamaba bɛ yɔrɔ min ko de ye tiɲɛ ye dɛ o ni tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ tiɲɛ tɔgɔ de ko tiɲɛ maa kelen b'a kan n'o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye wa ala o kɔrɔ ye jumɛn ye ala bɛ yen nɔ de limaniyɛjɔnw kan ka kɛ yen nɔ de nin kuma in nafa ka bon dɛ silamɛw an ka diɲɛlatigɛ a tacogo ɲuman kɔnɔna la an ka ko kana kɛ ɲɛnɛmaya kibaruyaw kɔnɔna la ko jama fanba bɛ yan o tuma hali n'a sɔrɔ ye nkalon de ye anw bɛ taa yen ni jama fanba bɛ nkalon kan o kɔrɔ ko jama fanba n'a caya dɔ de bɛ bɔ a fanga la jama in fanga la don o don wa mɔgɔ t'o kɛ dɛ ala de b'o kɛ ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ yen a kana o tigi la o mɔgɔ kelen n'a ka kelenya lajɛ dɛ a kelen tɛ dɛ ka d'a kan ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni de kama ala b'a fɔ ya ayyuhalladhina amanu aw minnu ko k'aw limaniyara ni ala la ittaqullah a ye siran ni ala ɲɛ wa kunu ma'a sadiqin aw ka fara tiɲɛ kan tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye fara tiɲɛ kan tiɲɛ tɛ ko ne ka intérêt bɛ nin de la ne bɛ taa o fanfɛla la o fana ni tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ ala k'an ka intérêt kɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ye o de tɔgɔ ko intérêt hɛrɛma limaniya kama an bɛ tiɲɛ de suganti ko bɛɛ la hali n'a sɔrɔ an ɲɛ t'an ka intérêt la o kɔnɔ an ka taga ye ala ko kan o de ala ko kan anw limaniya jɔn ko de y'anw taga yɔrɔ ye ala ko kan anw limaniya jɔn ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ko de y'anw ye yɔrɔ ye n'i b'anw ɲini ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ min k'anw kan ka sɔrɔ yen intérêt ko t'o la dɛ jama caya ko t'o la alhamdulillah ni jama fanba kɛra tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ni jama fanba kɛra yen an bɛ ala tanu ka ala barikada an ka diɲɛlatigɛ taabolo bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ ko tiɲɛ o kɔrɔ ko maa mun kɛra tiɲɛ minɛbaga ye alhamdulillah o de kɛra jama fanba ye o ye hɛrɛ de ye nka ni mɔgɔ kelen de bɛ tiɲɛ kan alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala b'a ci ni silamɛya diinɛ ye don min na silamɛya tun tɛ dugumakolo kɔ ale kelen pe de tun ye silamɛ ye a kelen pe de tun ye silamɛ ye o de kama o kɔrɔ jumɛn a kelen pe de tun bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ fɔlɔ min limaniyara la o kɛra furumuso ye an ba khadijata radiyallahu anha mɔgɔ filanan min limaniyara la o kɛra seydina abubakar siddiq radiyallahu anhu ko ka d'a kan ko kumakan min b'a da ko tiɲɛ kumakan de b'a da ko kumakan in k'a fɔda tɛ bɛɛ kun bi dɛ ko nka ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ko tiɲɛ filimata tɛ ko kumakan min bɛ nin cɛ in da ko bilhaq ale abubakar siddiq ale bɛ limaniya ka fɔ nin kumakan in ye tiɲɛ kumakan de ye wa ale bɛ tugu nin cɛ in na ani masa min y'a ci ka nin kumakan in don a da n'o ye setigi masa ala ye ale bɛ tugu o la mɔgɔ fɔlɔ min na an ba furumuso an ba khadija kɔfɛ radiyallahu anha mɔgɔ fɔlɔ min limaniyara la o de kɛra abubakar siddiq radiyallahu anhu o don ni mɔgɔ fila min tugura la o don a ye gɛlɛya fasɔn bɛɛ las'u ma o don u tun bɛ jɔyɔrɔ min na maka kɔnɔ maabaya la sɔrɔ la kɔrɔta la u tun ka to kafiriya ni jahiliya kɔnɔ o de tun b'u sabati u ka bonya n'u ka karama kɔnɔna la
nga tiɲɛ dɔɔni u fɛ u banna kafiriya privilège bɛɛ la ka ban kafiriya bonya bɛɛ la n'a jɔyɔrɔ bɛɛ la n'a karama bɛɛ la ka tugu tiɲɛ la. Silamɛya daminɛna nin cogo de la tan. Mɔgɔ kelen kana kɛ mɔgɔ fila ye, kana kɛ mɔgɔ saba ye, kana kɛ naani ye, ka kɛ duuru ye, ka kɛ tan ye. Mɔgɔ wa yirikaw, mɔgɔ ba yirikaw. Nga a labanna mun ma? Tiɲɛ kɛlɛla ni nkalon ye ani nkalontigiw fɛ ni moyen façon bɛɛ lajɛlen ye. Nga o ma to ko tiɲɛ ka se nkalon na, nkalon ka se tiɲɛ la. Tiɲɛ de tora don o don Ala bɛ dɔɔni fara fanga kan. Don o don Ala bɛ dɔɔni fara tiɲɛ fanga kan. Don o don Ala bɛ dɔɔni bɔ nkalon barika la ani nkalon fanga la. Fo Ala ka diinɛ ani Ala ka ciden ani Ala ka kumakan n'o de ye tiɲɛ ye fo nana yɛlɛ nkalon sanfɛ don min na Ala ka makan mun bɛ minɛ ka di Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam. Chers croyants, la thématique du vendredi d'aujourd'hui est focalisée sur l'importance de la vérité dans la vie, l'importance de la vérité dans la société, la pertinence de la vérité comme choix stratégique dans la vie. Aimez la vérité, croyez en Dieu et croyez à la vérité. Allah, l'omniscient, l'omnipotent, appelle les croyants par le truchement du Saint-Coran en ces termes. Oh, les croyants, craignez Dieu et aimez la vérité. Craignez Dieu et soyez toujours du côté de la vérité. Ici, il ne faut pas faire d'amalgame entre là où se situe la majorité et la vérité, ou là où se situe la minorité et les mensonges. On peut être minoritaire, mais attaché à la vérité. On peut être majoritaire, mais assis sur le mensonge. Et retenez une chose, les mensonges est comme un arbre qui donne des fleurs, mais qui ne donne pas de, qui ne produit pas de fruits. Un arbre qui donne des fleurs, les fleurs sont généralement la promesse des fruits, mais tel n'est pas le mensonge. Il donne des fleurs, mais pas de fruits. Soyez toujours du côté de la vérité, car c'est Dieu lui-même qui est vérité. Dieu est vérité lui-même. Il appelle à la vérité dans toutes choses, à aimer la vérité, à s'ajouter à la vérité et à faire défection au mensonge. Car le mensonge n'a pas de lendemain. Le mensonge n'a pas d'avenir. Le temps, il est toujours aux côtés de la vérité. Et le temps joue contre le mensonge. La vérité est une valeur cardinale de notre religion. La vérité est un choix qui n'a pas d'alternative. Un choix unique. Un choix stratégique. Un choix qui n'a pas d'alternative. Il faut aimer la vérité, même si la minorité est du côté de la vérité. Et cela dans tous les compartiments de la vie. Surtout, vous les croyants, vous les musulmans, vous qui avez fait le choix du Saint-Coran, vous qui avez fait le choix de suivre le prophète d'Allah, à qui Dieu a remis le Saint-Coran,
Ayez l'amour de la vérité et soyez toujours opposés au mensonge. Même si le mensonge dessert vos intérêts, opposez-vous au mensonge. Même si la vérité ne sert pas vos intérêts, faites le choix de la vérité. Vous savez, dans la vie, c'est tellement bon d'aimer la vérité. C'est tellement bon de cultiver la vérité. C'est tellement bon, dès que l'on utilise sa langue, on a la certitude que ce que l'on va dire ou ce que l'on va dire n'est que de la vérité. Nous sommes en ce moment des vrais hommes libres, dès lors que nous ne disons que la vérité. La sagesse dit que quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Quand on dit la vérité, on n'a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit dès lors que nous avons dit la vérité. Et la sagesse nous apprend que personne n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Car le suivi du mensonge est intenable avec le temps. Le suivi du mensonge, l'entretien du mensonge est intenable avec la durée du temps. Voilà pourquoi il est sage d'être des hommes véridiques, de faire le choix de la vérité dans toutes choses, d'être toujours du bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est le choix de la vérité. La vérité n'est pas forcément nos intérêts du moment. La vérité n'est pas forcément là où se trouve la grande majorité des gens. La vérité n'est pas une question de nombre, c'est une question de conviction, de certitude et de croyance en Allah. C'est pourquoi Dieu a appelé les hommes de foi à aimer la vérité, à cultiver la vérité et à s'accrocher à la vérité en tout lieu, en toutes circonstances. Qu'Allah fasse de nous des hommes véridiques, qu'Allah nous donne l'amour de la vérité, qu'Allah fasse que nous soyons toujours du bon côté, c'est-à-dire le côté d'Allah, c'est-à-dire le côté de la vérité. Allah lui-même est vérité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.